Hack TV, reaching the world with the gospel of Christ. Yemobia Akwaba eba Hack TV Team Production 2020. Sabasco Insights. Jumedia na watch be the bremono. Eso da nene oba de na domia ye de ebrewo. Na watch ye etwa mu no. Ye ne mudi nhyiamu. Yesua adesua etoso mienu. Na adesua etoso mienu etwa de a edaso ene se atro adansidie. Yenya nchimusam bi ewo mosemuma etoso mienu. Eti aduonu yemu edunsia. Watwe se enyi wo yonko ho adansikru mu. Ede na adesua no ekire ana ebebe mmaye. Adesua no meyemu se emransem etoso enkon no ehwehwe se yebeya hweye pa ewo ensem aye kafa yenuanam ho. Ene adansikru mu nti enuanum bebre akọ ahochire mu. Ebi so agya asori no. Adesua no tuyefo se yepese ye Kristo anokwafo ana adansefo dia ewo se yedi adanse a ese Kristo ni ana se ese Kristo suban. Afi adesua no meyemu se ubu atenya ye nyina adanse baako so ye nyina adanse baanu so se ne twese no ekafa ho no na ye de ebu aten ene onyame ayadom ama ene so ye ne enuanom ne mpanyifo edi enhyiamu a ye be pensem sabasku yimu na ye nyina enya ntiase ewo mu ene obade na ye adom ama ene de adesua etoso miensa etrade eda so no se wonye nokwafo unfaithfulness senebroni ebeka no adesua no beko awiye no abamie hu se me amekase ana onua ohwe me no oye nokwafo ana onye nokwafo ene ye ne mpanyifo omunim trenum yie afi so omunim de ekonkan efa edinkomhye ene Bible no nsem yie ene ene omwadi nhyiamu beto enche edikan no ana akwaba edikan no ama Eda Collins entry agye ono na ye asorepanyi ewo denchemo so amen medawase eda ya mawo akwaba afi so ene obade na ya adom ama ye ne Central District Elder eso ehia ye mia me papa ba akopɛ no eye Elder Andrews Osei Poku ena eno no nso edi ehyiamu ne eda ya mawo akwaba eba Hack TV yaja ewo Yesu name ene ese ne eda si aka no Yesu di mu nchi ano ye beje so amen say ene eda district elder Emma Central District ehia eme ene obade na sai adom de nti ameka so ai adom ne se ene yesa ne yesofo mu mpanyifo baako ehia eye Ash East District omo sofo panyi a oda omano eye ohwefo kosi amoakohene ene ono na ye ne no edi nhyiamu a ye ne bedi dwumadie no se ebekọ ye amaye sofo ya mo akwaba eba Hack TV yesa ma obi bia akwaba eba Hack TV Team Production 2020 ye dwumadie na ana ye behya ase no ye bekọ adoma hinwa nanim ebra ye hye ye dwumadie na se na ye de ho ahye onyame nsa efi se ye ntimi nye onyame mfu ti ebesre Eda Collins entry agye na odiako adoma hinwa nanim ebra adofo nyina yebo empire yenya nkopon atumi nyina wowo na ade nyina ehye utumi ase yeda wase hyewa ni munyama nwumre wa kwanya kese a wode amayen wona woka egina na wo hye so a eba mu eno ho akwanyan ena ade amayen nwumre ye kase Yesu ntini hyiranka wodin amen ye hyia ha wasem a eye kronkron ya wona mo ba Yesu so ede maa ya woka abre bi poso no enwumre ye bibie bi ye de ehu nyina ahye won sa ye honam ne ye nipei wo ba Yesu ntifa ye honfom so nyina ache afi ye sere osoro adom ye sere utumi ye sere hon konkwan hoden ne se emedi ye nkan de den enkyerechire ye mu ema ye ntiase na afi boa ye tiefo na ye nsoso ehomra mfaso wo ma ye de dwumadie nyina ahye won sa menkunimdie nya ye dia ye wi ayada wase wo ba Yesu din mu na ye bisa wadom ne nti amen amen eda asese ode ye ho ahye onyame ensa dwumadie na ahyase na ye guso no mesre se oniadofo ahweme na utie me no obefa smartphone and our Android phone na wako YouTube na wa search for Hack TV HAC TV bo se logo ni bibia ehwe se Hack TV bo se adomaketu bi down sa nifaso miaso se nya bibia ye de dwumadie bi ana se de bibi tu ho a oso benyamu chefa afemu amo social media platform ahodo ni nyina so obetimi ne adofo ache eye kwan a ye nyina efa so eche onyame asem onyame hwa
se waye saa dwumadie no wasa ekwan so ye be hye edwumadie no ase aya adesua etoso miensa adesua etoso miensa no echade eda so ne se wonye nokwafo echimusem no ye benya free Lucas mpa eti edunsia eyimu edu watwe se na de ontene ade kitua mu no na ontene bi bebre mu adentina achimusem no ede mansa eniani mu bi ewo ho ye be kosofo ho na omehu twaka echirade no eniani mu ni achimusem no ewo sofo pacho ekwan eda ho yeda awrade ase wohwe asem no itirade no a se unye nokwafo no a nukuramu ni nukuridie ade a onipa ya wo beto asase so kosise obehunu kasa no ade a ihia ema ewo wasase so asetrem so ho beto wo anase ye de be nyamso mu nso a se obedi nokura amu nyame se oni nokura mu nyame no niema mienu se obenya nkwa anase unya nkwa ade a ihia esese onipa bia abo ngoden se nani ebetumi abaso wo asase so awi wachira me ehunu se udi adeketuo mu nokura esese ubo ngoden se kese enso ubetumi adi mu nokure ade ehia na wode ba ye bible mu a adisem etremienu nchemu edu no akire ma ehunu se wudi nokure ekoduru obuo mu a ubenya nkwa abotire sasem wo ye okan ye no eye onipa abrabo ahyesia kosise obewuo nti ade a ehia pa ensese so nyame behu se wo ye nokwafo se nipa behu se wo ye nokwafo no ade a ehia sa wa anya nokwafo a enipa ani nye ho na onyame nso ani nye ho wo ye Matthew asempa itredi onu ba ko no a enjemu aduonu anwotwe ebesi aduasa ba ko no a Bible no eboa yen se de be ya ye behunu nokuredie ene de enye no kwasem no se de esitie nti oboa yen de abasem bi a owura bi a ne mamienu ofre won se osoma wo mu de odika na oka kire nso komiko bobitro mu koye aduma ena oka asemeko enso wanko de otoso mienu nso oka kire nse oso komi bobitro mu koye aduma odon so ka kire nse menko enso wokoye ono adesua kasia pa mayense se de ba nipa famu a ade a waye wadwene se o ma nipa nyina hu se obeye na wanye nokwafo de ba nyamso mu a se wahye onyame bo se ade we meye medi wasem so medi wasem beye aduma na wamfa anye no kire ma yehu se wanye nokwafo ba no saa ma wo hwere niam bebre hunam ene hunhun fam nti adesua se me yadwene baso a ebeboa ye pa enkosi se Yesu beyin ho adi obema ye mo no eso beba mfaso amai yeda sofo ase wo akwan sonko a afaso achechire mu ababa mu amemu se etirade no achimusem eni animu no ewotwaka watu yafu bebre ne yempa ne nyina se adesua ne kwa wiye no na menya me chefa na wonso wonya chefa na yaye insha yebekọ kwasiada adesua no so ye wa achapaye edikan se asafo a onye nokwafo ebere ye musa asafo we die oye nokwafo wasi di achi ne yenya nkwaje achapaye ne wasimisamenu bebusa na mato ama Central District Elder Andrews Osepoko na bababem amaye asemisa edikan bisa se na ewade che atrosom no afia asemisa to sumie no bisa se okwan ben na asafo no betumi afaso edi atro ache ewade eda fache okwan na ho yo jumtreni medawase akwanya odi amame na me dia sedanzo we mu nyankopon sa ye ne pese eneme so me ne ma emeche na trimpo a wo ma ne ma ewo asafo a enya no kwafo ehu asemi se di nkan no odifo Yeremia enwoma no etimi ansanchemu aduonu no boaye ma ye ho nya no tiawa se de oba etwa ne kunkontompo no sana asafo no so etwa wonyankompon kontompo
Ekwan be na asafo no be fa so etwa onyankopon nkontompo. Nse asafo ho a onyankopon age asafo no se oyire. Ena onyankopon ye asafo no kunu. Ne se nto aye nhyehyɛ pa a ebeboa ma asafo no atumi atu anamo na da ne da atumi ama onyankopon timpo ne na ni so ade hu a o ma adasama atumi abamu. Ne se nti se asafo no etrefa ho pe na wanfa de onyankopon de asi nanim se onfa ma asafo no mumma na asafo no ntua na mo na anya adwuma pepepa ne di adanse se asafo no aye kontompofo ewo Awurade anim de dika no afi oboa mi ati asese ne obisa de tosumi no okwa asafo no ebetumi afa so adi atro akire Awurade ti bra asafo no enamo nhyeso ene mfomso so kasa kire asafo man fise onyankopon ba Yesu Kristo ba asase su no oba so obaji adbonye fo omaira na opese otete bone free odbonye ni no ho ne santi se hwese ne afarisifo ne atwerofo no hwese nkombenya no ho asem na dane da no makofa nsem bia ebemanka bia Yesu Kristo ebetimi adi abufuo no ombekasa nenso enam se oya asafo no wura ni ntino na onfa nhyeso entiatia wo munye wo kaikai se ne ebeya obetimi atwe wo ama Awurade a ana neja osoma ne se omaje adasama nkon afa bio ne ebetumi ahunu se bra Yesu so atrosem ho no omeyati asese atrosem nansa na ebeba no ususu ho wa akoma no mu ena de aya akoma mabusu na no so na anoka the santi bra ebesu cheda susu adie bia eye atron ewo yemu na ye apie ya no ame aka no ne di adanse se sa asafo no odi atroche onyankopon na odale nso boa me yati asese bra ye ho afri onyankopon mra ene na temudi ho no na eno nso ye di atro ede che Awurade Eda nyame nshaw oba ba mu ame hu se we ye district elder ampa enyankopon ye sense oma onimdie bebre nim se entiase no anama ba mu no entiase aye adwuma ye betwa so ya dusua no so ye dru adwada achapaya etosu mienu potokasa no kan se defrauding board achapaya asimisa mienu ene wom metro sa asimisa ne mienu ama Eda Collins entwi eje na afi so ono so de ne moa aboa yen se ne benya emuntiase achapaya etosu mienu no watwe ne se ye to onyankopon mrade ye be hu de nti a achapaya ndi mayensa adesua etoso miensa no ebusa ye se adenti na Awurade ani enje asoyoma oto no mrade ho afi so adesua etoso enan no ana asemisa etoso nan ne busa ye se adesua hodo ben na ibetumi asua free one oto onyankopon mrade otumi se asemisa miensa no ne nan no ewotwaka eda ekwanda ho pacho ntio openya watijum Awurade nhyira ye koso aso dia sedama enyankopon etiefo ne adofo so ye sere Awurade nhyira so nkokwa nso ede emamo mpempem so yi se Awurade bema ye na semu ntiase yo se de wasem na obusa ya no se ye tu onyankopon brade ana se mrade ene potoka se ye beka se defraud se enipa bi defraud obi hu se obi ka kire obi se medi we be ma ana afa we ma me na memfa we ma ebe wi ase no ne wadaada na wamfa ade na ama no na wi ekire no efiase ene nipa de kwa na se police station ade ntra efisa ade a o share ne bono bi kura mpa sike kwa mpa akom na nso wamfa ama no na nipa fam ye hunu se ye bu hu atan kasi yie pa na nso onyankopon anim de enipa emu ene na ye befa kwantia we so na ye be kirikire mu no ehu yie wama ye hunu odifo malaki eti ye miensa ne giche mu oye motwe ene enkono no ebra obusa yense Awurade na safo awono atie na wadi ni mogya ate ho no ade na nani anye asorema ne ho ena mbrada a wo motu ne nti no odifo de se onipa be fom miafa sade ye ne mofom mafa no odifo no sa ato aso busa se ediemu ebra nipa busa se ediemu ne fom fa na Awurade se mentutu suo dudu ene me maso afo de sese mo de breme ne mu no ena mofom mafa abra ye mfa mba enti nchichemu a eye enkono to aso se wo de no me adome yen enam brada ye tu onyankopon ade a ehu yie pa onyankopon se
nia wodi amma wo nyina wa ho odin mu ade aye adwuma no emfa so wa aba no edu fankono famu ba akobre no nanso enne enipa se yenye na ade a ehu kura mpo ni se Kristofo pigye die kura kire se enti so dudu a yedi bre wonyame no onyame atwam odofo entesa ewrade se yemfa mra ne fie ne basa akamo a wone ye wo no na etimi agina na wame ehunu se wakuru kire saa ne meni nyina ewo soro homemu a eyefodi a ebeduru mrebi no yebebu hu aten ede akire onyankopon nti odifo ne si saa asem no so bi mu afi ofa etoso mienu no nso so no wasa me yehunu eniema bi afiri sa adesua hodo ban na yebetumi asua afiri won a wotu onyankopon bra ne wonhwe so akase mienu pa be me bia ye frɛ ne Akan Mose wu achi be me bia frɛ ne Joshua na odi Israelfo anim no wo mo kokon Abrasa ngo mu di nkunim tia wam afi na Israelfo adi nkuguo wo mu hwehwɛ mu na ahyirade bi a ye awrade dia wo so obi amfa ne sanka na obi akofa asie wo mu twintonto mu hunu ye no esan se ehia awrade ntino na sasa asafo no hu tie ne ntino awrade ma wo yi saa be ma ne firi wo nsra ban mu no ne debusu nyina osi wo abo ehye wo mase afi de esan etoso mienu asomafo ne breso be ma bia ye frɛ no Anania one ne yire Safaria etu hu akyem wo nya opese wo mbebu awrade adwuma nanso wo ton asase ne wie na afi anibra ba na anokwasem se wo ko Peter enu amu twa nkontompo no honkonkono eyi nadi ti wo bisa se ewo ho da nya wodia na wo ton ne so nya wodia ade na wo betwa tro ade awrade chiri pa ne se ye beto ne brade hunu dia wa ho de sitie na hunu dia obetimi dia ma dia awrade a kyerɛ se eye ne dia no yemfa awrade dia emma no na awrade so a ya so no fra wa fra ya ba ne nkyɛn ene bɔ hye a wa hye yen no ne dia ye firi ye pemu ahye no ye hwɛ se ye bedi so sene se ebre na ebetu ni pabrade ehu na ahyase afiri bi ebofra wo kokrom a kwatena se beto tofia brew meto elupra brew meto we akora ne si yo obeba no na wa nto entro ne hyase ya mene anyini a endi na ada ye deda ye bofra to mo brade no ye de awura nyamesum mu ehu watwe no osoro nkrata ene ma ebebu hu atan enti yenya ahwe yie ebra ye sua onyame asem na mo me atie eye honkonkona futuo se ye ntwe ye ho emfiri ho amen Yeda Eda Collins Ejay ase se watu yafu ye ode Akan aye mfreso oni adofo ohwem na wotie me se wodie na akoya ne die ni bia wa wote hom na onim se ne wodie sitie yenye no kwafo emmo Nyankopon na onyame ebehyiai eno ne empa ebo paa ye uguso a ehwe Sabbath School Insight ewo Hack TV Team Production 2020 yedru atrapaya etoso miensa se yeto onipa mrade ade ntina ekasa adesua anase mise etoso no mebusa na afi ohwefo kosi amo akohene ono so de ne moa ene nim de eso aboa asemise etoso enum ne kwase kenkan mo semuma edikan eti aduasa baako eyimo ensia kosi enson Leviticus eti edunkono yimudu baako ene dumiensa ene Korinto fonguma edikan eti ensia yimo enson kosi nwotwe na cheche adesua dia efri amima yedi yenua no mu banu ye sofo ekwanda ho yeda awrade ase dokromo ni yene ye ho enkitahudie ewa setran mu eye ade a ehia esese onipa bia manadwene baso se ubema onunua bia ntem aye kama sa enipa a yeto no emrade yi akenkansa mo kenkai emiensa nyina Leviticus ne Korinto bia Paul kai nyina mu no ekire de okira ne se ensese yetwa ye yonko nkontompo ensese brebia no bebo moden se ade a odi bedu nua bia no eye no kwasem anase eni ensese yedi ye yonko mim se adwuma ena wona ne beye se sika bamu a ese mo che ne pe ade bia bebe bia no Bible say ade biara a opese nipa nyama wo no onso ye saa ma wo nti se umpese obi twa nkontompo a osuntwa obi an nkontompo ebi se saa bradeto a ye de eto ye ho no emma onipa esua kronobo nti so tie se de onyame pese oboa ye no a enam se wudi unua memti wodi bibi ye unua kora no a enya ade a hawo o se kamea ye se saa ade ekoso pa wo adetonfo mu
omo a eton ade omo mu se saa ade no a omo ye no eye atrodi a onyame emfa nche wo mo gos ade bi a wo ye no ho akontabuo ebeba ebi se onipa bi a wo asase so eye onyame agapade nti awurade se wanye ama wo nuanom ketewa mu baako no me no wanye ama me ebi ababu nso so de me nua na metwa letra na ayede ana we de nkontompo we de meka no kwa dabi obi anko ne nadwene wo ade a wo beka na kwa no ebi nso aye obi na hia sempa onyame pese ye bibia ye beye no ebeye de eboa unua enti wo hwe kontofo mo bedi kai etrensia no entemu enso ene wotwe no a otwe adwe siso se enka yeye mum ana nka yema nipa nsisi ye emom sensi ye besisi nipa so de wo ye gidi ni nipa sisi wo a wonim de obefa so because wo na wo se wo ye Kristo ni enti na eyade a waka to wo se nka yema nipa mom nsisi ye emom sense ye ne a Yesu Kristo atetien na Yesu de na asem na kire no ye besisi afoforo nti se ye bo moden na se ye ne afoforo ntem ya ma ye nyi saa brada ye to wo mu yi a emfa ne kwanso yi yi na dia enu kromu ni emma sani pankra edurumre bi na ukoko onyame asem akire no emma nam de waye painti no asem bia ni kwa akwa obetie ebi adabidie na nka wo de adepa na ekoma no enso enam nkontompo bia emre bi twae enam emimdie bia emre bi udi no nti no wo bakora no a otum ka tro se kokokoko wo da me pese me hwe wanim because wi ase obi anko ne nadwene to ebi so adano de na nka adepa bi na wo de ba batenam de asi painti enti esese ye Kristofo no ye bo modern se ye nipa nyina ntembe ba asundwire si ama asundwire am ye ne ye nua bia ntemu a minim se enhye awurade ani monyam nti ye ade a ehia se ye be ma ye nso ya dwena baso na yama ye ne nua bia ntem e ba asundwire a nkontompo twa no ebetumi afiri ho na ahye awurade ani monyam Yebeje so say amen. Amen. Say sofo kusia makohene obaba mu na ode edwomufo anadwedifo anyamsomfo obi bia ayemfato ho ama obi bia so anya ne chefa. Yebetoa edwumadie so yedu atrapoya etoso enan. Ofa bi nso a yenni nokre. Ofa ben na oka ho asem. Mebusa asem se toso nsia ene enso no na mato asembisa no mienu nyina ama Eda Andrews Oseipoku na ono so ababemu amaye. Asemise to so ensian bisa se. Okwan ben so na awarefo betumi afa so adi atro acheche won ho. Se asemise de mia na mebisa na nso yesu gani. Ti meto amayeda na oboa me sa kwan no so. Na ye nyina ye yesu gafo no ye de atutu ye honfo. Afa so asemise to so enso bisa se. Ehien bio na ewo se ye ahwiye wo atrodie ho eda pacho kwanda Dwemtane me de wasibio akwanya wasade amame kwasem ne se wasem abusa yi asem a ha adwene wo yasetena mu ne pa enso twosem no metu asem petradu enum chemu aduasa mienu no mayete ase se enisi egina asem hu bia so eja yere eba ne sa pepepa no na Yesu Kristo kwatra bepo so ne bepo so asenkamu no Awurade Yesu so ekire yemu yie. Omayete ase se nisa semnu bia nti yese yegina so eji aware se ba ne sapa na yamania yaja no oba na eja no so no wasa aware ne de oba ware no so asa aware. Na dia agro mu ne se se hwe ya setran mu na. Se obi tumi ka se de mo so meyire we kwaje funti majano. Meyire ompade yo majano. Sabi o meyire ye bayfo majano nanso eda mu hia mu se wo mu ware abusua ne hia mu asofo bae asoro mabeja wo mu adofo bae no o mu kantam bi ka kire onyankopon se owuo mu o nkwamu o yare mu o amane mu o ha mu o mu kwa akosi se awurade beba na obefo mu akona hie no mu nanso enade na yehunu aware jaye basa wabra enam onyankopon ni masem so enti si ehunu we bi pepepa na di adanse se arofo
edi atro edi akire wo sansen tanka na wo mu ankasa ejina wo Nyankopon nu asem so kan wo eda wo mu ye wo mu aware a ye brodo no wo mu buso de ba ne sa wo Nyankopon hu won se wo mu ye atrofo e wonanim na de wo mu aye hu pa ne se wo Nyankopon ame ake ase se sa de no obebu hu atan wa temu odan de ba ne sa na obejina atro de so e de abu sa awofo na tenti na eye Onyankopon ma nyina wo ma Awurade Yesu Kristo dini moja ebe wuje ye no ye nyina ya sede ne ya sode se ebo ya homode se ye nyina se hu bia so se hribeja ye yere no anya sa da kese no no ye be atofo worode ne so ne be ma ye bre nyina so aye kwa afa bio de to so no ma ye tia bisa se ahine bio ne ye hunu sa se ye ya hweye wa trade ho no kwasem ne Onyankopon obo na de no oso yi da bi si wo fine no de yen so ano de kire so ne bo ade tibra Onyankopon homeda wo no ayi asi ho ye adwene se yemfa anya adwuma ye ni so ne yemfa nsom no Onyankopon hu ne se ye atropo bio osanso ma ye hunu se bra ye wa adwuma mu no ye adwuma ya bia ba bia ye adwuma to de bia na tumi bia hyase enti me kokan wa hwa na ye be yimadi Ghana se transfer ye den nanso Onyankopon kan me akia se bia ya ye adwuma so ye se edi nokore ye ni nokore pepepa Onyankopon we hu se ye atropo sanse to de bia sani aye nyina mu pan ni bi me ka se bi si mre bi na teacher ni bi woni fo but me pan ni se me nkorhwe no ho mfumso bi mra na wonyini firi ba bi o ye adwuma misme hu se papa e wonya mfumso nti de ko ba ne se meden ko kwasa sa ampai ni ka tirem se David yo so ma hwe woni me bebo bet ba ko adwuma mu ho para asran kan Nyankopon se akire no ono ahunu se anamo anu otuo no enya na mo papa ti Awurade ya dom ma bibia akotoy ti bra ye de ensase ye awe adwuma ya bia no na no so bia danse se ye bia trafi Onyankopon do ye nti wonne boy ye no onim ne ye ma ye no aye nhyehyɛ pa e fa ya pomden ho de ebedie de no a bebo amani padua na nya ahode na adwuma odi ahyense yakoye no kibra ye bedi di sade ye pe ne ebenum sade ye pe no eno so ne edi atro kire Onyankopon ena bio ye ne ye hu kita hodie mu yetimi di ye hu atro e bana sanso an ne di adanse se ye di atro kire Onyankopon afi o ma na sade Awurade so ba ya asase so no na o mka so nko yituo no obi se o mse hu atri na da so o se kafa etina da so no se ne mu fade ye ne di amano na mo fade ye Awurade di ansoma ne ti bra o man no ye asede te se lampo ene afibubo ne ne keka ho ya eto asie yi di mo o man no ma o man ye nkoso bra be ye adwene se ye yi ye ho afiri ho no ne di adanse nso se ye di ato afi na wie o chirikura no oboa ma ye ti ase se bra bibi koso wasafunu na asore mpanimfo ne asofo no bebu o mani aguso na basabasa ye ne na da ebe koso Awurade asafo mu no eno nso Onyankopon hu ye se atrofo wonani amen amen yeda eda se waboa ye nsa kwan so oguso ahwe Sabasco Insight Hack TV Team Production 2020 ana eguso ede ebro no ye beko atrapaya etwato ye bi usa nsem ne mienu na yato ama Eda Collins entry eje na ono so de ne moa aboaye atrapaya etwato ne se ana watre se ye ade nyina pepepe ye betimi aye nyina pepepe ana se yintimi asemisa ne mienu ye bebusa na Eda aboaye ekwan ya betimi aye ade nyina pepepe asemisa to so nwotwe ne busa se afutuo ben na odifo Daniel de marka ne hene no wo atroa na wadi atwa no mu no ho afi so asemisa to so nko ne busa se anamon ben na ewo se yetuo se de be ya ye betumi aye enoma yi wo no kra ye ni no kane no ho ti ye beto sa asemisa ni no ama Eda na afi so aboaye besado wase opani nkasi a otidwo wo akwanya osa ade amame ampara wase ye ya ade nyina pepepe na afi fefe nsoso se de photo case making things right onyame ne gisa ne ma na ho nti Awurade Yesu kan ho asema te asempa eti a eyi no gikimo aduanan wotwe ose monye pe se de meja oso no ye den ye pe no osomafo no so sa kan se monye ade nyina fefe
ne kwanso said ye a tear ewo ahotefo nsafo ehudo ni nyina emo mepese meka enipa me yenu bi ho asem na me de ayi ana ede aboa wonsem bisa obisa me fa enwotwe ene nkono no a me bo ne tofan de edi nkan ne meka be me bia ye frɛ no Nebukadnezar no wo henkase obetena ase utie ne ho abakosem a oha onyame nkrofo yi wenya akwanya wotumi kase a nyame de ma nipa no na enso so sei no ono na wo yesika honini se nipa bi owo na hini ase na enkoto nsore wo mo anye no wo ma ye de mema ye mu hibufo na ekogu ogem betin hranka awurade se sa mema no Yesu be yi ne ho adi be ka wo mo ho ema wo mu firije mu a na hwe anye wo mo eno da nchen so a wono akoma ma ne ho so se obeye bobitruru a esensan soro ampa wo ye na ni nyina echi ne wo foro na boro san a wo hwe ese de eye esere so no wadane na nsu agugu so aye kama na akoma ma ne ho so no nyame kan se ene me ma wo ntena nipam odane aboa na enu na ansa na wo be dane aboa no wo so daye ne wo frɛ Daniel o kirikire ni mu bebre na asema wo ka kire ne se akwanya wo pa ne se wo hene omma onyankopon afutua aya akwanya ama no a wode ama no ne ka enya ne fe na fe boni a waye ahodo nyina mu mu ahodo a waye nyina no onnam ayedi a wode be ma ahiafo so na onfa nka ne boni ne mrato nyina ngu na Awurade ebede no hallelujah asem ne de yie pa na hye nkunan edum se eya akwanya ema wonyame nkrofo a o twu yenfo se ebre bia na se mbeba ye nchen no ye boni a yaye se yetie na se ye de ye adwuma a ye ka ne boni ne nyina no oyi firi ho na afi osesa niema eye niema nyina afoforo enti asem bi na ede yie pa enti osese ohini tie afutuo no a enka wodane boni ne ehunahuna no ani na enso okoso a na ahantan empani nie no mu no kokobo e ba yi nyina no ohene no enti ye won hweso kese pa ohene Nebukadnezar eho efa afutuo odifo Daniel ede ma no senka obetimi anya akwanya na ne boni a waye no wede emuya wede adechede anasa ye de ode be ma ahiafo no aka ede egu eye kwan aye fa so eye ni menyina afefefe ene se ne onyame hwehwe no afa de to so mienu nso meka be me frɛ ne Sakeo eho asem oye Israel ni pakase pa na wogyegeto sika wɔ ne nsem edurumre bi no opesu ohunu Yesu akwanya bai na Yesu so aya akwanya ama no a okosa aba ema ne ho enti oni Yesu bompu ni mpunu a wode Yesu ekuo ne fie na edidi ase no emsa asem na ede yie ne wana me bɔ ne tofa osori gina ya kan se Awurade enne wa ba me fie mi ne se ya akwanya ene madom brekese se boni bia maye obi bia ne mi gyae che na enada enkontompo ni asisi kwan so a menam so a maje obi bia no me tuaka me sa bɔ ho emprenan Israel mu no na ye wasade se putokaze waka bi se restitution anemu hya edimu awie peya eso ani pa se ade no wo betuaka na afei bonus compensation wo sa waye ne 4 times e wo ho ne ehunu se eso ani pa enti trene kire se emurumu hwa no Sakeo baby no de ne sika hyehyehye no okotumi na afei wo topeten e ma ahiafo no mo ho nyina no wo munya bi sesa Awurade ne gye saa ne ma no ho ebra ye beti na sema na asem beba ye nchen no na wo hwehwe se ye betimi atumu anamo no esese yetimi tumu anamo ntem na afi ye hya na emu na mema emfato mu bi mfa nka ho etoda yetimi ye nipa bi bone wasi nipa no wawu akwanye bie ne ho a nipa wo betimi asan akɔfa ne na babiem ade ba ko ebe ya ne se ebe ya afɔre bɔkwan so wobekɔ nkotodwa anim Awurade humi mɔbɔ bɔne a me yeti aso na esi wɔ bɛntene no wawudie nanso fa me bɔne nyina kyem se efira komam ne fira hono mu a Awurade wode bɛkyɛw afei ɛtɔ mienu bɛɛma bi a ne efe ne subɔne Yohane na afutuom ne na sempa kamu no asogyafoɔ ba ne nkyɛn epebusa ne sɛ yɛnyɛ dan bra ɔmo te asempa na ɛka ɔmo akoma no wasi yei munya nipa ha hai sika a wɔde ma no moma ne nsɔmoni munya nipa ha hai makatua soso moma ne nsɔmoni edi wɔda pepepe yɛ di ɛwɔ asrafo mu afei die twa to okra no bɛɛma bi a yɛfrɛ no Nathan ko yodifo kɛse David fon saa asɛm no na enipa adi so ombetimi abɔso nso no yɛ ɔhenkɛse Awurade soma ne difo no na onim sɛ ne ho asɛm na no wɔkɔka ɔkɔ a wɔde asɛm no nyina atuo n'anim David ti asɛm no ka na kwa sɛ sɛ enipa no wɔyɛ bɔne na deɛ wɔyɛɛ no wɔhie ne dwan a wɔgye abra no wɔ bebree no ɛsɛ sɛ yɛma ne tuaka na afei wɔsa bɔ ho mpre nan
odifo se betimi kura akire me se nipa odifo no se eyewa wo se ma ye Awurade bone na oginan esun ewe Awurade me na Awurade ede kire no enti bone a ya ye no Awurade hwehwe pa se yebebo ho mpaye se isese ye hya na emu a ye hya na emu se ye tua ho ka se ye tua ho ka eni gisi mo ne se bi kura bo a wo ye beko akofa so twa brew ebeko akofa amane bi abrew na nso twere ne se enhyira ne wona wawu Awurade din mu se ye wuo mpa efiri se koro no honhom ne se ahane obehumi afiri won brem na onwuma ye den edi achi ye mfom suo mu no o hawdi akire amane di akire bedima ye nsoro ho na emu ye hwɛ se de Awurade aka no ye de be ye adwuma pepepepepepepepe na etimi aboa ye ni nipa nyina anim na ye Nyankopɔn anim so no ebe ye enka ye dum ebe me ye yedin afiri wo e de akɔ enkwa no anim amen amen yeda as nyame ehye ne bebre ka ye baabi ne ye wa ka wasen kana no si ye no na ka ye bɔ nsɛm pra ye wi a ya bɔ mpa ye se onyame ma ye ho ahoɔden waba ba mu ama mani agye ho ye pa menya ntiase wogidie se sanso so na wo so a wohwɛ me na wotie me no so wanya mo ntiase ye de adesua ni nyina akɔ awie ye aye adesua na ɛtoso miensa unfaithfulness se yenye nokwafo enimdifo no aboa ye bebre ye bɛkɔ ohwefo kwesiam akɔhene na ɔde sima baako pɛ abo adesua ni nyina atofa abra ye de adwumedie no ɛkɔ awie yo de Awurade ase ye de adesua ni nyina ɛkɔ awie no de ye futuo na me pɛsɛ me de ma enipa a omutie ye nyina sɛ enema mienu na onyame hwehwe afiri hɔ ɛwɔ no kuredie ho sɛ ɔno nua ntem ɛbɛyɛ kama na no onyame nso ntem aba asomdwie na sɛ wantwa onua nkontompo na wanyɛ nneɛma a ɛnse na mfata bia ntie onua ɛno bɛba asomdwie sɛ adwa na woni ne di a sɛ woyɛ nokwafo sɛ adwuma na wone mpanimfo bi ya na woyɛ panni wɔ mu a wɔse sɛ woyɛ nokwafo ɛwɔ adeɛ bia a woyɛ no yi nokre adi akyerɛ nipa a ɔmo ɛne woyɛ adwuma no nyinaa na nyɛ kama ɛde ba asɔre mu a sɛ woyɛ sɔfo a woma nokredie ɛyɛ ɔbrɛ mu adwuma woyɛ asɔpen na ɛyɛ adwuma Awurade de ahyɛ wo nsa ma nokredie ɛnadi ɛwɔ adwumadie no mu woyɛ asɔre ba ma nokredie ɛnadi ɛwɔ adwumadie mu adeɛ bia a woyɛ no ma nokredie nadi wa ma nokredie anadi a daakye bi no da Yesu Kristo ebepie no ɛbɛda ne atora ma wo wakyerɛ waka no wona asɛm mu ɛwɔ mebusam etraduasa kyemu nsia ɔse ɛmfa biribi nkama asɛm ho na manka wanim na manhu sɛ woyɛ torofoɔ adenti ɛna onyame ɛmpa atrorodie na wo a wotie me ɛnɛ wode atrorodie ɛbɛfra wonyamfo mu ɛba saa no a na kyerɛ sɛ wode biribi aka Awurade asɛm ho ɛba saa Awurade bɛhu sɛ woyɛ torofoɔ yɛ brɛ nyamso mu nti sɛ yɛhwɛ sɛ nneɛma kitinkitimi a yɛyɛ wɔ yɛnua no nti Yesu bɛba no bɛka kyerɛ sɛ mumfiri me so mo a mo yɛ deɛ ɛntene nti mede kɔ awie no Korintofoɔ mu a ɛtɔso mienu etire nson ne nkyɛmu baako no ɔse na afei sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ nti yɛwɔ bɔhyɛ a sɛ yɛdi nkunum a Awurade de bɛma yɛn yɛwɔ saa bɔhyɛ nti adɔfo momma yɛnhohoro yɛn ho emfiri honam ɛne honhom mu fi nyinaa ho sɛ atorodie anasɛ atorodie deɛ na aba o momma yɛnhohoro yɛn ho emfiri honam ɛne honhom mu fi nyinaa ho na yɛwie yɛ ahoteɛ ɛwɔ Onyankopɔn suro mu nti sɛ yɛntumi ahohoro yɛn ho emfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho ɛwɔ yɛn nsɛm a yɛka ho ɛne yɛn ne yɛ yi na die ho a in fact Yesu onhyira yɛn mede twa toro no ɔse di nokore ekoduru owuom na ɔbɛma wo nkunwa botire Awurade nhyira amen yɛbɛda sɔfo so ase sɔfo yɛda ase bebre yɛsɛ sɛ onyame so onhyira wo nso so enimdifo ne mpanyifo ene omudi ehye wo nyina so yɛsɛ sɛ onyame onhyira mo adagye a mo sɛ na omo ba Hack TV so emba omudi omunim de bɛboa Sabbath School Inside dwumadie no yɛbɛkɔ adoma hima nanim bio abra yɛde dwumadie no nyina ɛkɔ awiye yɛbɛkɔ Central District Elder Andrews Osepoko na afei wabɔ mpae abra yɛde dwumadie no nyina ɛkɔ awiye ani die mo Nyankopɔn ma me mo mpae Nyankopɔn yɛda wase yo Nyankopɔn wa hyade bia ase a wo wie ne nkunimdie mu
ba e ja edwumadi e hye wonsem ona modom no ho mobro so akasa fa ye mu nanso ye ni penti edika asrew se bibi anko ya ba Yesu nti papa chaye amen na boa ye mabra odo asoma dum ye ni ye ni afa so kasa ye ani atiefo nya wa boa amenya osoro ahodena adikanfo ni nya bie no ye tumi do asemi ya bobra na apinkunim diem na kasa no men kasa sia ye bra nya kwa wonim ye hwese da bi ye behu anim biem ne senti ye so se boa ye na boa ho ba fra trodie ani boni su ahoro aka nyina ho ne ye tumi do asoma na ante se de wope upia ye tumi ayo tu ye da wasinyam kronkron so atie wo ma no aya kuma so ade ma ye ba Yesu Kristo amen amen ye do nyame ase bebre se okaye ho adesua to so me ensa na hyase ekosi na wieye asedan ka nyame se oboa ye sa akoma no ye sire nhama adofo mo hweye no mutie na ye no mugidie enye penso sa breni na onya adaje ma ye mpani nyina nse onyame wonshaw na yenye ensesaye afei so enchia edikan enkoma Hamba Church se onyame enshamo afei 2020 momoano yeguso abie kwan ama adofo so pese boy Hack TV production nyina so yebie kwan atoko amaye afei ne mpanyifo ene omudie ehyemu eye Elder Andrews Osepoku ona ye Central District Elder also the chairman Central District Elders members na afei so ye ne Elder Collins entry again yeso edi hyemu ona na ye asorepanyi ewo denchemo so branch onso so de nenchia eso ma asafoma no nyina afei so ye ne ohwefo kusi amakohene edi hyemu odenchia ekoma ne hokani afei so na busua afei so district a oda ano no Ash East District also denchia ne emma obibia afei ye denchia to so koma Historic Adventist Church members na mu asofo asempakafo ne obibia ye denchia no ma mo ya medi dwumadie ho chia me msonfo boafo Godfrey onyame onkam ho na onhia mo se yebesa ahia na wotwe foforo se ene shalom peace.